vam i pozdrav svima koji nas pratite. Ja sam Bina, a ovo je Binin sahan. Danas u Bininom sahanu za iftar pripremamo jedno tradicionalno, ukusno slano jelo. Jedno tradicionalno jelo tipično za moj rodni kraj. Danas ćemo pripremati mantije sa sjeckanim mesom. Pa hajte da svi zajedno najprije pogledamo šta će nam to sve od namirnica biti potrebno za pripremu ovog jako ukusnog jela. Ovo ukusno tradicionalno jelo ćemo danas pripremati po jednom starom receptu koji se već godinama prenosi i brižno čuva u mnogim utvrcima vrijednih domaćica širom Sandžaka. Pa da odmah krenemo sa pripremom. Za tijesto će nam trebati 700 g brašna, 1 supena kašika soli, 2 supene kašike suncokretovog ulja, 420 ml mlake vode, a za nadjev 800 g teletine od buta, 400 g crvenog luka, pola supene kašike soli, 50 ml ulja i mljeveni biber po ukusu. Od masnoće ćemo koristiti pravo maslo i puter. Najprije ćemo zamijesiti tijesto i to tako što ćemo u prosijano brašno dodati so, malo ulja i početi sa laganim dodavanjem vode. Voda ne smije biti pretopla, treba biti mlaka. Samo koliko da umre stud, govorile su stare domaćice. Ovo zamiješeno glatko tijesto ćemo pokriti i ostaviti da odstoji najmanje 40 minuta. Dok tijesto odmara, mi ćemo pripremiti meso. Da bismo meso lakše i brže nasjeckali, najbolje je da ga držimo u zamrzivaču oko 40 minuta. Za to vrijeme će meso dobiti na čvrstini, a neće se potpuno zalediti. Meso trebamo isjeckati na što sitnije komadiće. Nekada su stare domaćice pripremljeno prošarano meso sa posebnom spretnošću i brzinom sjeckale na etahti. Kasnije ga miješale sa lukom, pa mijesile te neodoljive krupne mantije u obliku bošče ili pisma. Luk ćemo također narezati na sitno pa ga dodati u meso. Dodat ćemo i 2 do 3 kašike otopljenog putera ili ulja. Dodat ćemo i mljeveni biber i so, pa sve dobro izmiješati. Kada smo sve fino ujednačili, pokrit ćemo folijom pa staviti u frižider.
Radnu površinu trebamo posuti brašnom, pa tijesto staviti na istu. Sada možemo oblikovati loptice veličine srednje jabuke ili tačnije težine oko 90 grama. Ove pripremljene loptice ili kolače, kako ih nazivaju stare domaćice, ćemo pokriti folijom i čistom kuhinskom krpom, pa ih ostaviti da odstoje najmanje 15 minuta. A nakon tog vremena ćemo svaki kolač razvući u krug, prečni ka oko 20 cm. Svako razvučeno tijesto ćemo pomastiti otopljenim puterom, pa ostaviti da tako odstoji 5 do 6 minuta. A nakon toga možemo početi sa razvlačenjem. Najprije ćemo razvući jedan kolač, pomastiti ga, pa preko njega razvući drugi kolač i sve tako redom treba razvlačiti 8 kolača. I svaki put ih između mastiti. Kada smo razvukli i 8. kolač, onda ćemo cijelo ovo tijesto razvući pa ga isjeći na kocke veličine 8 sa 8 cm.
Sada možemo početi sa punjenjem mantija. Pripremljenu tepsiju treba pomastiti sa jednom supenom kašikom otopljenog putera, pa početi sa redanjem mantija. Uredno posložene mantije treba pomastiti pa i staviti na pečenje u dobro zagrijanu pećnicu. Treba ih peći na visokoj temperaturi dok dobro ne porumene. A kada dobiju zlatno braun boju, onda ih treba pokriti pek papirom i ostaviti ih da se tište još 10 do 15 minuta. Otopite pola supene kašike putera i 7 do 8 kašika vode i stavite da to proključa, pa time premažite pečene mantije. Vratite ih u toplu pećnicu da se pihtijaju još nekih 5 do 6 minuta, a ako volite hrskave, onda ih jednostavno poslužite odmah nakon pečenja. Ovako spremljene mantije poslužite sa kiselim mlijekom, jogurtom, ajranom ili čašom hladne surutke. Ovako spremljene mantije su poseban specijalitet. Posebnim ih čini onaj mesni sok koji je nakon pečenja curio iz mesa i koji je cvrčao u pećnici za svo vrijeme dok su se mantije pekle. Stare domaćice su ih pokrivale čistim kariranim sofrabesima i tako ostavljale da malo dahnu i da nas tako pokrivene mame svojim neodoljivim mirisom.